I veliki pozdrav ljudi, moj ima Marko, danas ćemo gledati. Nećemo danas nešto igrati, znači ću pokazati jedan desktop tutorial kako da instalirate Pro Evolution Soccer 15 besplatno. Znači evo ga ovdje, tu je PES 15 i prvo što vam treba je internet. Uđite na internet i idite, kucajte. Samo ne Facebook, nego rarbg.to i onda idite na Games. Kada odete na Games, sačekajte da vam se očita. Onda odete, kliknete ovaj Game PC iOS. Game PC iOS i nađite ovdje PES. Mi se vraćamo kad ga nađemo. Evo nasladilo se. Znači nagledali smo PES, kucate Pro Evolution Soccer 15 i eto, nađete, vi imate ovako ova dva. Pro Evolution Soccer 15 Reload i Pro Evolution Soccer 15 NG. Vi skinite ovaj, kliknite download i to je to. Google nam više ne treba. Eto, i ovo je PES i kada vam se instalira, vi ćete ovako, kada vam se to instalira, samo malo, zezam me nešto miš, kada vam se to instalira, evo, to je ovo, to je ovako. Vi ćete otići u download. U download ćete da odete i nađite ovdje Pro Evolution Soccer Reload. Uđite u to, upalite ovaj RLD, samo o RLD Pro Evolution 20. I kada to upalite, vama će, ali prvo trebate skinuti Diamond Line. Znači, onda ćete upaliti to ovako, odete u ovo, dobit ćete ovako, ovaj 7. Znači onda ga samo instalirajte i dobit ćete ovakvu ikonicu. Ona vama neće raditi, meni radi, ja sam je krekao, a kako da je krekujete? Krekovat ćete tako što ćete kliknuti levi klik na ikonicu, propesit, open file location, evo imate tu, ja sam je krekao. Onda odete u ovo ne treba vama, ovo ne treba, to ugasite, a ovo ostavite. Onda odite u ovo, a pošto vi kliknite samo na kompjuteru ćete ovako na početku, kad budete instalirati, kliknite levi klik, open, nađite samo malo. Uđite u crack i imat ćete ove tri ikonice. Ovo uradite, kliknite ovako i kliknite copy. Kada kliknete copy, ovo ugasite. Znači onda u ovo gdje ste to uradili kliknite levi klik i paste. Ovako i kliknite paste. Evo ovako, kada kliknete paste, ovako će vam bude. I vi morate najnoviji deo, znači nađite kod mene 2.2, znači 3 kod mene, a kod mene to ne treba, vi samo to uradite kao samo to i onda ovo gasite. Ne ulazite još u PES, ako imate joystick, on neće raditi odmah. Morate otići u kompjuter. Onda odite u ovaj levi klik open, valjda je ovo, nije, ovo je Get4. Idete ovako, open, a nije to. Morate ovako, levi klik, propesit, open file location, upalite ovo. Sačekaj se uči, ovo će kratko da se učita, ovo ugacite
I ovo ugasite. Znači vidimo se kada se to učita. Razredilo se kada vam se ovako, kada vam se ovako čita, idite na ovo. Kliknite ovo. Izaberite ovaj 16 put podeljeno na 9. Zašto? Sad, ne idete na keyboard, ne idete ovo, nego idete na kontroler. Ovako ovo će da vam bude. Onda kliknite Driving Port. Vi kliknite kontroler broj 1 i dole prvo povesite vaš joystick i kliknite Generating USB. Vi ovdje možete napraviti kako god hoćete. Zatim kad završite kliknite OK, ako hoćete bez miša, evo meni se stavili ikonice, evo kako to izgleda. Vidite, dobra, može na laptop, to radi ovaj laptop ako niste znali. Pogledajte. Ovo je laptop, evo. To je laptop, eto pogledajte ovo. Radi na laptopu, vi samo kliknite ovako 2 puta, malo sačekajte. I pisat će vam ovo bla 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 bla. Nije ništa, ne kliknite about ni red i kliknite ignore. Evo, namestite i u full screenu da vam bude, ako vam je tako lakše. Začekajte da se čita. Evo, ja imam joystick, tako da meni treba joystick. Sad, ovo je drugačije ako ste igrali PES 2013 i navikli se, evo vidite da radi. Sve radi ako ste navikli da igrate na PES 2013 gdje vam se šutira na 4 valja, tako meni dodaje na 2 i tako. Ovdje je to drugačiji šut na 2 i na 4, dodajete na 3, šutirate na 1, uklizao. Ali nebitno, evo vidite, sve odlično radi. Za online će da vam treba dobar internet i ne smijete ništa da vam bude upaljeno sem PES-a. Eto, to bi bilo to što se tiče ovog tutoriala. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe. Mi se vidimo vrlo uskoro. Evo vidite da sve radi. Pozdrav!